ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ କେତେ ମାର୍କ ଆଣିଲେ ପାସ୍ ହେବେ? ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜନରେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଯିବେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ କେତେ ମାର୍କ ଆଣିଲେ ପାସ୍ ହେବେ। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ହେଲେ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ভিডিওକୁ গোটে লাইক করন্তু এবং চ্যানেলକୁ नु আসলে এবে ହିଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ରଖିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁରେ ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟର ଥିଓରି ଏକ୍ଜାମ 80 ମାର୍କର ହେଉଛି, ସେହି ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଯଦି ଆପଣ ମିନିମମ୍ 24 ମାର୍କ ବା 30% ମାନ ଦେଉଛନ୍ତି 80ରୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ପାସ୍। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର जो 80 मार्कर जो सब्जेक्ट थियोरी एग्जाम होउची, तो सेही एग्जाम रे आपनको 24 मार्क आनिबार अछि। माने 80 रु 24 जदि आनी दउछंती ताहले आपण पास। आउ जो सब्जेक्ट रे थियोरी एग्जाम टा 70 मार्क रो होउची, सेही सब एग्जाम रे आपनको 21 मार्क माने 21 मार्क आनिबार अछि, जाकी 70 मार्क रु 30%। जदि एतिके आनी दउछंती ताहले आपण पास। देखो सब्जेक्ट वाइज सेतिके मार्क आन देले केवल पास दिवे सेमति नुहे। जेतेबेले आपनकर टोटल मार्क टा को कैलकुलेशन करा हबो, सेही टाइम रे आपनकर जदि 210 मार्क किबा ताठारो अधिक मार्क आसुनी, ताहले आपण होई जिबे फेल। तेणु करी आपनकर केते मार्क दरकार? आल्सो रिक्वायर्ड एटलीस्ट टोटल 210 मार्क्स माने 600 मार्क जो आपनकर टोटल एग्जाम होउची, सेतिकिरु आपनकर 35% मार्क आसीबार अछि। 35 माने 210 मार्क आसीबार अछि, ताहले जे आपण प्लस 2 रे पास हेई परिबे।